بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو رات 10-11 بجے کا ٹائم ہے اور ہمیں یقین کریں اتنی گرمی ہے نا، بادل آئے ہیں، 2-3 آندھیاں ضرور آئی ہیں لیکن بارش نہیں ہوئی ساڑھے تھے نہ بارش ہوئی تھی ایک دن رات میں ہلکی ہلکی، زیادہ نہیں ہوئی تھی، ضرور ہوئی تھی، لیکن پھر وہ اس کے بعد ہوئی نہ آندھیاں آئی، تو ہم سے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی ویسے بھی، تو اس وجہ سے پھر تو بعد میں نے سوٹ سلائی کیا تھا، یہ دیکھیں ہاں صحیح کی کتا ہوا ہاتھ صاف کی تیل لال ہم تو پایا بھی نہیں لگا میں نہیں، یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے یہ میں نے اپنا سوٹ سلائی کیا تھا، یہ گلا بنایا تھا، اس کے اوپر میں نے خود ہی یہ نا لائس کا ڈیزائن لگایا تھا، اور یہ دیکھیں یہ بنائی تھی میں نے ایئر لائن قمیص، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی نہیں ہوگی میرا خیال ہے، یہ دیکھیں باقی عید کے تو سارے ہی عید ماشاء اللہ سے آئی اور چلے بھی گئی، تو اللہ پاک سب کو عید کی مبارک، عید تو چلے گی خیر، لیکن میں نے اب ویڈیو بنائی تو میں کیا آپ کو مبارکباد دے رہی ہوں سب کو، سب بہن بھائیوں کو، ہمارے نبی محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں اربوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام، ان کی آل اولاد پر کروڑوں اربوں درود و سلام۔ تو گرمی بہت ہے سچی، اور میں نے بھی ابھی ایک تلسیاں منگوائی تھی، ہمارے گھر میں ماشاء اللہ سے آم کی پیٹیاں بہت آئی، ہم نے لسوڑوں کا اچار ڈالا، ہم نے آم کا تو اچار نہیں ڈالا، لیکن لسوڑوں کا اچار ڈالا ہوا ہے، اور نیمبو کا بھی ڈالا ہے تھوڑے دنوں میں 3-4 دن، اور میں نے بعد میں پھر میں 5 کلو لسوڑے لے کے آئی، جب میں لے کے آئی تو وہ میرے لسوڑے خراب ہو گئے، جب وہ خراب ہوا یقین کریں مجھے بہت دکھ لگا، اتنا دکھ لگا کہ حد سے زیادہ دکھ لگا، حالانکہ میں نے طریقہ کار تو وہی اپنایا تھا، لیکن پتہ نہیں بعد میں کیوں خراب ہو گئے، وہ راتوں رات ہی کالے سیاہ بالکل ہو گئے، اندر سے بھی کالے ہو گئے، چھلکے کالے ہوئے ہوتے نا لہر بات تھی، ان کے اندر سے بھی گدا بھی کالا ہو گیا، وہ تو بھی ڈالنے کو دل نہیں گیا، میں نے پھینک دیے، 5 کلو کے 5 کلو پھینک دیے، اب پھر کسی دن ماشاء اللہ سے لے کے آئیں گے، پھر بنائیں گے، ابھی ہمارے گھر میں آم کی پیٹیاں آئی تھی، 4.5 کلو پیٹیاں آئی تھی ہمارے گھر میں، 4.5 پیٹیاں آئی تھی، وہ ماشاء اللہ بچوں نے گرمیوں میں خوب کھائے، ہم نے بھی کھائے، تو کچھ ملک شیک بنا کے پیے، تو گیس ہی ہمارے اتنا ہمارا سوئی گیس تو ہے نہیں، دوسرا گیس ہے لیکن وہ سوئی گیس تو نہیں ہے، وہ بھی اس کے ساتھ بھی یعنی کہ بہت مسئلہ ہے، اس لیے کہ 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد ہم لوگ گیس بھرواتے ہیں، 5 دن 6 دن کے بعد 1000 روپے کا، 1500 1000 روپے کا بھراتے ہیں، وہ 2-3 دن 4-5 دن نکلتا پھر ختم ہو جاتا ہے، تو ظاہر پتہ کھانا پکانا اتنا ہوتا ہے حد سے زیادہ ماشاء اللہ سے، تو میری نواسی ہے، یہ دیکھیں بھی زینب ماشاء اللہ سے، وہ بھی بھائیوں کے گھر میں گرمی سے نکلی نہیں گئی نہیں، ابھی اپنے بھائیوں کے گھر میں بھابھیوں کے گھر میں ابھی نہیں گئی تو تھی عید کے بعد، لیکن میں پہلے نہیں ابھی نہیں جا سکی، کیونکہ اب گرمی بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ برداشت ہی نہیں ہو رہی بندے سے گرمی انسانوں سے، اس وجہ سے پھر میں نہیں گئی وہاں پہ نا، تو گرمی بہت زیادہ ہے، تو یہ تلسیاں میں نے منگوائی تھی، یہ دیکھیں ادھر ہائے یہ دیکھیں یہ میری نواسی ہے،
देखा गाइस कैसे हो? ठीक हो आप? ठीक हो? ठीक ठाक हो? अल्लाह पाक आपको ठीक ठाक रखे। हमारे जितने भी भाई हैं ना यूट्यूब पर के बहनें हैं मेरी, जितनी भी यूट्यूब पर की जितने भी भाई हैं जो बाहर के मुल्क में बैठे, जितने इस्लामी ममालिक के हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे नबी की उम्मत है, सबको अल्लाह पाक खुश रखे, सलामत रखे। हमारे नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी भी उम्मत है उनकी अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अल्लाह पाक उनको दे। अल्लाह पाक कभी कोई दुख ना दिखाए। और अल्लाह पाक हमारे जितने भी देखने वाले बहनें हैं, बाहर के मुल्क देखते हैं जो लोग, तो गाइस आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना भी हो सके उतना शेयर कर दिया करें, बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं अपने भाई के घर, भाइयों के घर नहीं गई अभी। अभी मैं नहीं गई, जाऊंगी ज़रूर। ये तो दिन ना और दिल तो करता जाने को, पर पता क्या गर्मी है ना, गर्मी कसम से नहीं बर्दाश्त होती। इतनी दूर पर बंदा जाए, रहते तो नज़दीक ही है मेरे। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, खुश रखे, मेरे बच्चों को भी सलामत रखे, खुश रखे, अपने अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहें, हमारे साथ खुश रहें। मेरे पोते पोतियाँ नवासे नवासे पोते पोतियों को अल्लाह पाक तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, आबाद रहें, खुश रहें, सलामत अल्लाह पाक उनको रखे। अल्लाह पाक उनको अपने नबी मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत के साए के नीचे रखे, इनको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, इनको कभी कोई दुख ना दिखाए। तो गाइस माशाल्लाह से मेरा पुदीना दिखा दो ना, वो निकाल के लेके अपनी जगह बनाने वाली टोकरी में पड़ा पुदीना, वो ले क्या। मैंने कल ना मैंने इतना पुदीना माशा तोड़ा था ना, आधी क्यारी नहीं कि ख़त्म हुई थी, मैं थक गई थी, टोकरी मेरी भर गई बिल्कुल पुदीने के साथ। इतना सारा पुदीना था, ढेर सारा पुदीना था। ये देखें, ये कल मैंने सारा माशाल्लाह से ये देखे तोड़ा, इसको तोड़ के ये देखें, कितना मेरा ग्रीन ग्रीन लग रहा है। ये देखें अभी टोकरी के अंदर ये देखें, मुझे इतना पसंद है। ये मेरी बेटी ने मंगाया था, सोनिया ने। वो कहती है अम्मी मैं सुखा के रख लूँगी, मैं चटनी सुखा के ना इसको फिर हाथों के साथ वो ऐसे क्रश कर लेती है ना, फिर इसका पाउडर बन जाता है, जो डंडियाँ उसको बरीक बरीक तोड़ लेती है। फिर वो पुदीना ना घर का है ना, ये यकीन करें इसकी इतनी प्यारी खुशबू है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, इसके अंदर ना मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डालती, उससे मैं कोई खाद नहीं डालती किसी किस्म की ना, इसके अंदर कुदरती चीज़ें डालती हूँ, जो आम बंदे डालते हैं कुदरती चीज़ें, वही डालती हूँ मैं। जो कुदरती चीज़ें ना वही मैं डालती हूँ। ये ले भाई लग क्या, तो ये माशाल्लाह से मैंने ये देखे माशाल्लाह से इतनी इससे भी बड़ी बड़ी डंडियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी। ये मैंने सिर्फ 5-6 लगाई थी अपने बड़े गमले में, बहुत सारा बड़ा गमला है, 5-6 लगाई थी मैंने, ऐसे ऐसे करके लगा दी बस। उसके बाद वो माशाल्लाह साफ होने वाला है। कितने महीने हो गए हैं मेरे ख्याल ज़्यादा शायद तो पहले तो नहीं उगाई है ना, हाँ तकरीबन 7-8 महीने होने वाले हैं। इस साल निकल जाएगा आराम से, बल्कि साल से भी ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि हम इसको खुराक अच्छी देते हैं ना, घर की सारा कुछ घर पे ही डालते हैं। हाँ पानी माशाल्लाह मिलाते हैं इनको ठंडक देते हैं। ठंडक में ना पुदीना सही रहता है ना, फिर इस वजह से। और भाई लोग से वो डॉक्टर इब्राहिम, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, खुश रखे। भाई आपको बहुत बहुत दुआ सलाम, आपको ईद मुबारक। और भाई नवाज़ है,
जो करा सच बाजी ताहरा है, उनको भी अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे। अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा तरक्की दे और नेक कामों में अल्लाह पाक उनका कदम सब आगे से आगे बढ़ता रहे। हाँ, अल्लाह पाक उनको खुश रखे, बात रखे। और भी मेरी बहुत सारी यूट्यूब बहनें हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो ये कहते हैं बाजी आप वीडियो बनाया करो, आपको हम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उन बहनों को अल्लाह पाक खुश रखे, बात रखे। तो मैंने माशाल्लाह से अब मैं उठूँगी, मैंने अभी कपड़े वैसे सिलाई कर ली है, अभी भी मेरे सूट पड़े हैं सिलाई करने वाले। अभी मेरे 3 सूट बच्चों के रहते हैं, एक सूट मेरा अधूरा पड़ा हुआ है, वो मैंने सिलाई नहीं किया है। मैंने ना ये मेरी जो मैंने ना इसका लेकर बना दिया। हाँ, एक लेन मिट्टी का। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। कल मेरे नवासे दूसरे आए हुए थे, मेरी बेटी आई हुई थी दूसरी भी। अल्लाह पाक सबकी बेटियों को खुश रखे, अल्लाह पाक मेरी बेटियों को भी खुश रखे, बात रखे। अल्लाह पाक इनको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, सबके बेटों को सलामत रखे, सबको बहुओं को सलामत रखे। अल्लाह पाक मेरी बहुओं बेटों को भी सलामत रखे, बच्चों को सलामत रखे, मेरे भाइयों के बच्चों को सलामत रखे। अल्लाह पाक खुश रखे और आबाद रखे। तो गाइस इसी के साथ मुझे अब इजाज़त दें। इतनी सी बातें मैंने आपसे करनी थी, शेयर करनी थी। जिस दिन बारिश होगी फिर हम आपके साथ दुआ मांगे, बारिश हो जाए तो फिर हम आपसे शेयर करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे बारिश की। बारिश हो जाए अल्लाह पाक, तो अल्लाह पाक दुरूद शरीफ के साथ हम इसका करते हैं। इब्तिदा भी हमने दुरूद शरीफ से की, अल्लाह ताला के बरकत के नाम से की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बात रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत सारे दुरूद पाक है, बहुत ही सारे दुरूद पाक है, जितना से मर्ज़ी पढ़ लो, जो सा मर्ज़ी पढ़ लो। हर दुरूद पाक की फजीलत है। इब्राहीम दुरूद पाक की सबसे ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि उनमें सारी उनकी आल औलाद, हमारे नबी की आल औलाद जो भी है सब माशाल्लाह शामिल हो जाते हैं। यहाँ देखें मेरी मम्मा ने मुझे फूल बना दिया कले मिट्टी का। लो भाई, इसके मम्मा देखो फूल कितना प्यारा बनाया है। हाँ, कितना बनाया है? मुझे भी बनाने आता है। कितना बनाया तू? मैं आपको बनाते ये फूल बनाया है इसकी मम्मा ने, ये देखो। मैं भी आपको बनाते दिखाती हूँ। प्यारा सा बनमर सा कैसे बनाया है? अच्छा, अंदर ही अंदर उसने वो कर दिया। नाना मैं आपको तरीका बताती हूँ। मम्मा ने फिर ऐसे गोल गोल लाइनें बनाएंगे, लखी है 3 गोल गोल लाइनें बनाएंगे मम्मा ने, गोल गोल ऐसे चिपका दिए। याद है? तो गाइस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। फूल मैंने सबको दिखा दिए हैं। नहीं अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक सारे छोरों को सलामत रखे, मेरे छोरों को भी सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और बात रखे। अल्लाह